सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रारूपेभ्यः हिरण्यपात्रं मधो पूर्णमिदाति एकदा ब्रह्मणं पारति एकदैवज्यमानां तेजोस्वामी महागणपतये मंगलम सांगत परिवार श्री प्रसिद्धि विनायक स्वामी नमः आनंद कर्पूर दिव्य मंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि जय रमण गोविंद हरि श्रीमद् रमण गोविंद हरि जय बोलो गणेश महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मंत्रपुष्पम ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थाय नार्य विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वजम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विष्णुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मदत्तन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणः परः यच्चकिञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वजम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यथोमुखम् अधो निश्यापि तस्यान्ते नाभ्यामप्रतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्याटतनं महतु सन्ततगुं शिलाभिस्थलं मत्याकोशसन्निभं तस्यान्तेषु शरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्रविश्वार्तिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमधुरः कविः तिर्यगूर्ध्वमथस्यायैरश्मजस्तस्य सन्तता सन्तापरतिस्तं देहमापादतनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखानीयोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतोडतमध्यस्ताद् विद्युल्लेखे विभास्वर निवारशोकवर्तन्वी पीताभास्तनुपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मतुदिवः हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् राजाधिराजाय प्रसक्षिताहिने नमो वयं वै श्रवणानि कुर्महे समे कामान् कामकामाजमह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तःश्रद्धभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिषोऽमृतं ब्रह्मभूर्भवस्वरम् अथैतं विष्णवे चरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञदेवान् ततः प्रतिष्ठति सोऽत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् रामपत्न्यै च विद्महे वेदवत्यै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सूर्यपुत्रै च विद्महे हनुमत्पत्न्यै च धीमहि तन्नः सुवर्धनः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों नमो व्रातपतरे नमो गणपतरे नमः प्रमथपतरे नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सांगसपरिवार श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः पादारविन्दरोः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदस्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापदं भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षगणाधिपाम् श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि वरसा सरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कर्णाभ्यां प्रणामोष्टाङ्गमुच्यते साष्टांगपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के पुनः पूजां करिष्ये चतुर्माक्षा बोलो श्री रामचंद्रमूर्ति की सीता माई की लक्ष्मण स्वामी की प्रसन्नांजनेय स्वामी वारी की गौरी शंकरुలకు जगद्गुरुలకు हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव हर बोलो गणेश महाराज की बोलो गणेश महाराज की बोलो गणेश महाराज की కంచి కామకోటి పీఠ మారుతి దేవాలయంలో నిర్వహిస్తున్న గణపతి నవరాత్రి మహోత్సవాల సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున స్వామివారికి అభిషేకం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అభిషేక కార్యక్రమం అయిపోయింది. రేపటి రోజున ఉదయం 10 గంటలకి సిద్ధి బుద్ధి సమేత గణపతి స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం ఉంటుంది. అందరూ చక్కగా వచ్చి కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎల్లుండి ఉదయం 9 గంటలకి మన దేవాలయంలో గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా లక్ష్మీ గణపతి హోమం చేస్తారు. విశేషంగా హోమం కూడా తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సుల కోసం ప్రయత్నం చేయండి. 16వ తేదీ సోమవారం నాడు ఉదయం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి నిమజ్జనం నిమిత్తం సంగం జాగరణమూడి సంగమేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి నిమజ్జనానికి వెళ్తాడు స్వామి. ఇది కార్యక్రమం. ఇవి అయిపోతూనే మనకి దేవాలయంలో వచ్చే నెల 3వ తారీఖు నుంచి 12వ తేదీ వరకు శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు విశేషంగా జరపడానికి ప్రయత్నాలు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎవరైనా దిగుబాటుగా పేర్లు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే ఆయా పూజల్లో కరపత్రాలు వచ్చాయి, చూసుకుని మీకు కావలసిన పూజలో పాల్గొని మీ ఇష్టకామ్యం, మీ మనసులో ఉన్నటువంటి కామ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కదా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ జై జయ శంకర, జై జయ శంకర, జయ జయ శంకర, జయ జయ శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, హర హర శంకర, హర హర శంకర, కాంచి శంకర, కాంచి శంకర, కాంచి శంకర, కాంచి శంకర, కామకోటి శంకర, కామకోటి శంకర, కామకోటి శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, కాంచి శంకర, కామకోటి శంకర, జయ జయ శంకర, हर हर शंकर। बोलो गणेश महाराज की, बोलो गणेश महाराज की, बोलो गणेश महाराज की। अंदर प्रसाद తీసుకుని వెళ్ళండి।
स्वामी नमः पुरः पूजां च करिष्ये चित्रमाच्छादयामि जावराभ्यां बीजयामि ओम आस्ते यजमानोऽसौ आयुराशास्ते प्रजास्तमाशास्ते प्रजातमनस्यामाशास्ते उत्तरान् देवयज्ञामाशास्ते भूयोः विष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रजमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदरुध्यात् तदस्मै देवारासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वजमग्नेर्मानुषाः इष्टं च पीतं च उभे च नोऽद्यावा पृथिवी अग्मुहसत्पाताम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः कृतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः देवाः अनन्तभोगो अस्तु देव्याः अनन्तभोगो अस्तु तत्र माच्छादयामि विपूज्येण्डि रसुनि तत्र माच्छादयामि जामराजं पंपिस्तले तत्र माच्छादयामि जामराभ्यां बीजरामि चन्द्रशरामि गीतं श्रावयामि